Emsak sakan tikun ya tung ku.balwa channel na ani mga Sanjip Sangma na daw sa tung ku.balwa channel na ri bagta langore channel ko subscribe ro bell icon ko tepe donong zo pachina na sim sakan tikun mula dalni video dia ni anga PVC card biata root sumerang ni sok bazuk nokchi arang na manjay na daw sa iko unboxing ka atinga bana simana me sok atinga mo ya nokuna de basa koni sok bai ruzuk mijasa aini jakoni kuman ba tahu ikut nak sunat jujur mesukat kian. Ya bloin nama Aadhaar card PVC card mo ya. Aku ikut bunga kami biata. Ya aku maiwan ada bunga pihak nangan ikut biat nanti ne PVC card. Ya aku mai ke biat nangan video bet hari mat nah ya PVC card. Ya bikap gemukan donga ya kuli mat nah. Dah maiba nukon aiman kuli ni suani gemen ikut dia ode. Bikap ni kuder ang kata juk, ya bikap kemukan donga, ini angni address kemek donga bimeng kemek, ya, ya na bloin raka pen card taka ya, ATM card ba pen card taka mo, nama ya, iko nasung biat nakta mangen, sot bunga gamna nangane, iko biat nakta dem, ya ko, ya Aadhaar UIDI website kita biat namakta matna, nasung ya ko biat na sangjai cuma de anga, ai batno, ya ni mai bako ya aku order meba kagupani meba ko video ko link unatinga nasung ninak ta mungkin ba description box to ba unatkin nasung ninak ta mungkin yani link ko nasung biat nas ken chmo de yan chung money back ba wallet ora abut nak ta namamu mamung bi jai de plastic ni se maina PVC card ni amu yan namma longen nasung biat te jakhalna ken chmo de sotbunga ga mimne biat te jakhalna ta mungkin ya ko na online pay kana nangen net banking ba ATM rangchina pay khana ta nangen na mamung jajring na tangjo ya sokaigen asong ko order khana mamung sa naigen en angni address na angni nokona sokpa naigen jajring na ta nangja mathil besakan tikon ya video ko ni na yarang sandal ni video de ribang ni video ko ni suskan sakan tikon bye bye